Maïga, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous, un communiqué du gouvernement. Merci infiniment. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 035 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition a appris avec une profonde indignation des propos tenus par le président de la République française, Emmanuel Macron, lors de sa tournée en Guinée-Bissau le 28 juillet 2022. En effet, au cours de sa conférence de presse, le chef de l'État français a réitéré des accusations erronées en affirmant que les autorités maliennes entretiennent des relations avec un groupe paramilitaire sans jamais apporter de preuves, malgré les démentis des autorités de la transition. Pire, dans ses propos, il a évoqué l'exercice de la violence par les autorités maliennes, ciblant une ethnie spécifique de notre nation. Le gouvernement de la transition condamne avec la dernière rigueur ces propos haineux et diffamatoires du président français et prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur ces accusations graves qui sont de nature à susciter la haine ethnique et à porter atteinte au vivre ensemble, à la cohésion ainsi qu'à l'harmonie entre les Maliens. Il est important que le président Macron se remémore constamment le rôle négatif et la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, un événement qui attriste encore toute l'humanité. À ce sujet, et de manière prémonitoire, après avoir décelé le dessein des autorités françaises d'entretenir la haine ethnique au Mali, le gouvernement de la transition a demandé d'une part à l'ambassadeur de France de quitter le territoire malien et d'autre part a suspendu les médias France 24 et Radio France Internationale, se comportant comme la radio des 1000 collines en République du Mali. Aussi, ces propos subversifs du président français donnent raison au gouvernement de la transition, qui, à juste titre, a mis fin à la coopération en matière de défense avec la France pour ses résultats insatisfaisants dans la lutte contre le terrorisme au Mali. En outre, la France, qui a toujours œuvré à la division et à la partition de notre pays, est mal placée pour donner des leçons au Mali. Le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Je répète, le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Je répète pour une dernière fois, le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Le gouvernement de la transition rappelle que le Mali, foyer des grands empires en Afrique de l'Ouest, berceau d'une civilisation multiséculaire et pays de tolérance, repose sur sa diversité ethno-culturelle, la bonne cohésion sociale entre toutes les ethnies et les communautés qui le composent. Force est de reconnaître que ces dernières années, le tissu social a été dégradé à cause des conflits communautaires qui sont instrumentalisés par des groupes terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers. Le gouvernement de la transition rappelle que le renforcement de la cohésion sociale demeure l'un de ses objectifs prioritaires non négociables et ne ménagera aucun effort pour réussir cette mission. Il convient enfin de rappeler avec force
que nos vaillantes forces de défense et de sécurité, qui sont multiethniques, professionnelles, républicaines et résolument engagées, demeurent un rempart solide pour la défense de la patrie, la préservation et la protection de l'ensemble de nos concitoyens dans leur diversité ethnique et religieuse. Que Dieu bénisse le Mali et protège les Maliens. Fait à Bamako le 31 juillet 2022. Merci de votre très aimable attention. Merci. Bamada pointi flebagaw fefe sogolendu ana anga bololo sera bela jeli fe ka damne anga page Facebook la kata se chaîne YouTube ma fo ata se TikTok oni anywana uma ambe foli krokroya o bela jeli ama fo kosobe awa kanuna ani awa klumajo aw bismillah shukibaru kana ka jamkami ni ama nyana mayawe ka damne ndene fo ata se juma ma wala sa kuna fo ni amunu be anga jamana kono ya ambe bo amanda dulula ninka wala wala anga to dungan cenina wala sa aw ka se ka famiya sora la chugumna aw denge du aw balmake salia basi kulibali ka bamada pointi la bi anga bi babu bna boli babu bolole ba flaka komi aw re boraka ye titri la chugamna babu folo folo abora ko jawde sisa nyoni anga du ko kono o jawde borani anga jamana porte parole no Abdoulaye Maïga na le bora ka krofo yira krofo mi ni ayake nasarakana awmina anda do babu nunu na ninka awala wala to dunkan chanina wala anga babu flana ale de bina boli ambaye ka fo Dr Boubou Cissé ani Mali ministre koro chama ani Mali jo robatiki koro chama olu nomne lendo ninka ira ka fo ko mana international ko de dambe ukoka koni u yera fanfa ni ku ne ku gu sensenga se anga jamana kono wala sa critique la mobseka wa baraw la wala ula chugamina o ko senfe amaye ka fo Dr Boubou Cissé ale bora ale korfoke kadaka ka irala wa fo ko mana dare ko bale ko abora ay dam ka korfo muna andam na se o fenema ni ka wala wala ama nyina o fa aga partager ko sobe aya partager kadaka kuna foni nu na faka bon na foni nunu atara tomo asun koro amena anda dula ni ka wala mawla donya ka fo on kilinte plateau inka ni tumbani kuju be amna jega baro inka nyon fe microphone ama be fuli kan krekre nembla wala amsro kadu anga babu gono kuju tumani assalamu alaikum wa alaikum salam nyawele iradu kulubali togon mekele kulubali nyambere abekele bashfuitina iradu kurbashitila alhamdulillah okay onyana kusakor foligan mendi ama fleba bela jalen foni wakatina mauma de be kusogolo no bamada point la anga folibo klekela bela jale wa ma fanga bono ye ku ka nga video no ku charum ko sabe ku partager wa kana nyina kerba don fana blaga jiki ko sabe d'accord. Merci beaucoup Kodjo Toumani en flebagaw amé en sincère amé do anga babu folo kono ni o de bina talike ambaye ka fo Francis jamana nyama no Emmanuel Macron ale ka yalaw farafina dugu ni nyonche ay conférence do ke Guinée Bissau ni o conférence sinfe na korfo do ta anga jamana segere ni anga jamana nyama were bora ni ka o dadu akorfo la kosobe wala kojo ama nyini fe ika idadu kunafonia ina ibe min don aka ika wala kosobe wala sa fleba obsega famu sora la chukumna aywa kulubali ina afrika la selula kunu ambea ye anga gouvernement bora ka communiquer mge o madugo maliden sila wakati na ay ka fo ko fem ye Francis jamana nyemo no betalike Emmanuel Macron na ale ka lasuru la Guinée Bissau konana a bɔra k'a fɔ k'an ka jamana ɲɛmaaw bɛ waleya dɔ kɛra ni k'a ɲɛsin siya dɔw de ma ko jamana ɲɛmaaw bɛ ka ko min kɛ ko vraiment o t'olu jimi sira ye an ye k'a fɔ Faransi dun ni Mali cɛ ko gɛlɛyara depuis k'a fɔ ko ni fangatigilamɔgɔ ninnu kɔni nana an ka finitigilakaw depuis nana fanga na an ye k'a fɔ u ni Faransi kɔni u bolo tɛ ɲɔgɔn bolo ten baaraɲɔgɔnya nasira kɔni kan Mali ni Faransi coopération min b'u ni ɲɔgɔn cɛ an ye k'a fɔ a lien kɔni a affaiblira fo ka taa kɛ k'a fɔ u ka opération u ka ambassade yɛrɛ an ka finitigilakaw bɔra k'a fɔ k'u ka ambassade ka a sen ta ani u ka kunnafoni di sira min b'an ka jamana kɔnɔ an ye k'a fɔ an ka autorité ɲɛmaaw bɔra k'a fɔ k'olu kunnafoni di sira ninnu bɛ ka kunnafoni jɔ wagati la o bɛɛ kɔnɔna na Emmanuel Macron wasa k'a to a ka laseli dɔw la Guinée Bissau a y'a jira an na fana k'a fɔ ko an ka finitigilakaw u bɛ ka waleya min kɛ ko kɔsa in na an ka finitigilakaw bɛ ka wolomali dɔ de kɛ n'u bɛ ka siya dɔw de woloma k'olu dɔrɔn faga
n'o bɛ tali kɛ fulaw la Emmanuel Macron ka laseli la a y'a fɔ ko fulaw kɔni olu dɔrɔn de bɛ ka faga Mali autorités ɲɛmaaw fɛ ko o laseli ninnu kɔnɔna na ale y'a fɔ k'a bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ko walasa don n'a nataw la fulaw kana se ka faga Mali kɔnɔna na donc o b'a jira k'a fɔ Emmanuel Macron a ka laseliw la ale ye Mali bisigiya k'a fɔ u bɛ ka terrorisme faga ko fulaw de don ko siya kɛlɛ de don ko Mali ka attaque min bɛ ka kɛ ni attaque laban in faga laban min bɛ ka kɛ an ka sɔrɔdasiw fɛ k'o ti terrorisme kɛlɛ bilen k'o ye siyako kɛlɛ de donc o laseliw kɔnɔna na an autorité mɔgɔw an ye k'a fɔ olu bɔra k'u ka communiqué kɔni da gouvernement n'o bɛ tali kɛ Abdoulaye Diop la astafurulayi n'o bɛ tali kɛ Abdoulaye Mayiga la ale bɔra k'a ka kɔrɔfɔli laban kɔni di ko Faransi bɛ ka waleya min ta k'olu sɛgɛrɛ ko tiɲɛ tɛ bi tiɲɛ tɛ sini fana ko parce que ko mɔgɔ min bɛ ka faga u identifié u dɔnnen don wa mɔgɔ min de don fana u bɛ bɔ yɔrɔ min na ani u bɛ ka kɛwale min kɛ jamana in kɔnɔ a dɔnnen don Mali bɛ kɛlɛ min na ko k'a dɔn k'a f'u ye fana ko siyako kɛlɛ tɛ ko o hokumu kɔnɔna de la ko toujours u ka radio so min bɛ yan n'an b'a fɔ a ma ko RFI n'an b'a fɔ a ma ko France 24 olu bɛɛ gɛnna k'a sababu kɛ ni diffamation ɲɔgɔnna de Mali in kɔnɔna na yan donc o bɔlen kɔ a la a ka laseliw kɔnɔna na a y'a fɔ ko don n'a nataw la a bɛna fɛɛrɛ de tigɛ walasa fulaw ka kisi fagali jugu ma Abdoulaye Diop ka Abdoulaye Mayiga ka communiqué la gouvernement ka communiqué la a y'a jira fana k'a fɔ ko mɔgɔ si tɛ Mali fɛ ka Malidenw bɔ o kuma in dun an b'a ye k'a fɔ ko siga t'o la ni kun y'an ka gouvernement ka communiqué ka ɲɛsin Faransi finitigilaka ma mais an yɛrɛ bɛna an da don k'an ka analyse personnelle di Faransi ka nin ko in na d'accord Kojo i ka kɔrɔfɔw la majɛ dɔ y'a jɛ n bɛna o fara a kan an b'a ye k'a fɔ kɔrɔfɔ in yɛrɛ daminɛna ni min ye u y'a jira k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaaw k'olu kan bɛ ko k'u bolodi ɲɔgɔnma dɔ kɛ u ni groupe paramilitaire dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni hali ni o bɛ tali kɛ Wagner la ni u y'o kuma dɔnkili da ka caya n'an ka jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko kuma tɛ sababa ye ko baaraɲɔgɔnya bɛ olu Rusi de cɛ État ni État ko bɛɛ la u y'a jira Macron na ko Macron ka na n'a démenti ye k'a sɔrɔ a delila ka kɔrɔfɔ in fɔ a ka passage dɔw fɛ ko hali bi a ma se ka na ni preuve ye k'a fɔ ko olu ni groupe paramilitaire dɔ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ko en plus de cela k'u bɛ tila ka segin a kan ko o kɔrɔfɔ kɔnɔ ko u y'a jira k'a fɔ k'u bɛ nin ko in condamné à la dernière rigueur walasa Macron ye nin kuma min fɔ a ka segin a kɔ d'accord o la i bɛ se ka tɛmɛ n'i ka analyse donc Kulubali n'i ye nin ko in ta k'a lajɛ Faransi bɛ nin ko in na bi ko tɛ an ye k'a fɔ kɔsa in na Rwanda kɛlɛ laban min kɛra en 94 Faransi nɔ bɛ Rwanda kɛlɛba la n'an b'a fɔ a ma ko 50 siya dɔw de bɛ Rwanda n'u b'a fɔ a ma ko 50 donc olu siya ninnu ka kɛlɛ la an ye k'a fɔ Faransi impliquera la fo ka na ka se u ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ fagali position bɛɛ la Faransi taara mun de démontrer a y'a jira k'a fɔ ko siya dɔw de bɛ n'o bɛ tali kɛ tutfiw la k'olu siya ninnu k'olu de hakili ka bon Rwanda mara bɛɛ kɔnɔna na ko wa o siya ninnu man ka to siya tɔw ka fagali wale ta k'u ɲɛsin donc o kɔnɔna na an ye k'a fɔ ko tutfi faga ninnu kɔnɔna na Faransi impliquera ni kana nin Rwanda kɛlɛ ye nin cogo de la a taara o siya ninnu de fɛ k'a f'u ye k'u bɛ waleya min ta ko Rwanda sɔrɔdasi ɲɛmaaw bɛ ka waleya min ta ka fagali min ta k'a sɛgɛrɛ ko non u bɛ siyako kɛlɛ de la o labanna min na Rwanda kɛlɛ labanna min na o ma dogo mɔgɔ si la o bɔlen kɔ a la Kulubali an m'an sɛnsɛn ka se Nigéria ma an kɔrɔ yan Nigéria kɛlɛ fana n'i y'a ta k'a lajɛ Nigéria siyako kɛlɛ jɔn y'a source fɔlɔfɔlɔ ye Nigéria siyako kɛlɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Nigéria siyako kɛlɛ Kulubali Faransi de y'o source fɔlɔ ye puisque o ma dogo mɔgɔ si la Nigéria siyako kɛlɛ wililen Faransi bɛ mun de kɛ a bɛ taa ni ONG de ye fɔlɔ Kulubali n'o bɛ tali kɛ Croix Rouge la n'o bɛ tali kɛ ko ONG caman quoi mun bɛ na don humanitaire ninnu ye u bɛ taa n'o ONG ninnu de ye k'a fɔ k'u bɛ siya dɔw protéger n'o bɛ tali kɛ Yoruba ninnu na Nigéria n'i sera siya dɔw bɛ yen u b'a fɔ olu ma ko Yoruba donc n'i sera olu siya ninnu fana fɛ u ye nin waleya ninnu de ta ka o siya ninnu fana lavage de cerveau kɛ o siya ninnu na n'u bɛ taa vivre ye ka taa ni dumuniw ye ka taa d'u ma k'a fɔ ko non ko Nigéria fan dɔw bɛ yen k'u bɛ ka kɛlɛ kɛ olu de bisigiya k'u bɛ fɛ ka o siya ninnu de latunu Nigéria kɔnɔna na donc o kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ ko Faransi tun b'a dɛn a bɛ taa ni Croix Rouge ye a bɛ taa ni projet caman ye projet min yɛrɛ n'a contrôlé tɛ Nigéria jamana kan bilen Mali kɔnɔ dun an ye k'a fɔ bi bi in na o waleya ninnu fana bɛ ka kɛ o projet ninnu kɔnɔna na Croix Rouge ninnu kɔnɔna na bɛɛ dun b'a dɔn ko Croix Rouge ka waleya ye mun de ye
bɛɛ dun b'a dɔn fana ko médecins sans frontières n'an bɛ a wele ko kɛnɛya tigilamɔgɔw médecins sans frontières i b'a dɔn k'a fɔ n'olu bɛ don i ka jamana kɔnɔ sɛbɛn dɔ de dilen n'o ma contrôle général tɛ se ka k'u la donc Faransi tun b'a dɛn médecins sans frontières fɛ ani croix rouge fɛ ka don mercenaires de ni ka taa siyako kɛlɛ yɛrɛ wuli k'a fɔ k'a bɛ siya dɔ défend ko parce que k'o ka hakɛ minɛnen don u tun b'u dɛn ni croix rouge ye ni on a ɲɔgɔnna caman projet ONG caman kɔfɛla ye ka don mercenaires de ka don ni kɛlɛkɛ minɛnw de ka taa di ni siya kofɔlen ninnu ma ni k'a fɔ ko vraiment u kan ka wuli u kan ka révolte kɛ u kan k'u mabɔ jamana in na puisque olu ka laɲini ye min ye ni ninnu siya ninnu mabɔra a bɛ se ka na instabilité ye olu bɛ se k'u ka politique appliquer cogo min na bi Mali kɔnɔ dun an b'a ye k'a fɔ ko Kulibali nin ko in de bɛ ka waleya wa nin ko in de cayalen don bi na an b'a ye k'a fɔ ONG dɔw hali ni papier b'u bolo an bɛ ɲininkali kɛ u nakun ye mun de ye Mali kɔnɔ yan croix rouge min bɛ yen an bɛ ɲininkali kɛ Mali jaune dɔw bɛ yen an ka sɔrɔ finitigilakaw yɛrɛ tɛ accès sɔrɔ ninnu projet kofɔlen ninnu bɛ taa ni zone na problème tɛ kɛ foyi tɛ kɛ u bɛ taa hɛrɛ kɔnɔ u bɛ na hɛrɛ kɔnɔ an bɛ ɲininkali kɛ est ce que accord dɔ tɛ ninnu ni banbagaci wale kɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ ni tiɲɛ na an y'a ye k'a fɔ u dɛsɛra u ka kow bɛɛ la mais u bɛna processus mun instabiliser u bɛna siya dɔw de kɛ kɛrɛfɛfɛn k'a fɔ k'olu ka hakɛ minɛnen don n'o bɛ tali kɛ fulaw la ka lavage de cerveau kɛ ni maa kofɔlen ninnu na ka arme d'u ma walasa u bɛ se ka jamana in déstabiliser cogo min na bi min na an b'a dɔn k'a fɔ ko fulako kɛlɛ vraiment a ko in ye Mali fan bɛɛ minɛ ni maaw bɛ k'a fɔ ko bingani kɛra siya dɔw kan bingani tɛ ka kɛ siyaw kan terrorisme kɛlɛ de don an ka armée bɛ ka min faga u ma taa bin mɔgɔ si kan armée ma deli ka taa mɔgɔ si kan ka taa fɔ k'u binn'o kan k'o faga k'a sɔrɔ o nɔ ti ko dɔ la terrorisme filɛ nin ye siyako tɛ maa bɛɛ de bɛ se ka kɛ terrorisme ye fula b'a la bamanan b'a la terroriste filɛ nin ye siya bɛɛ de bɛ se ka kɛ terroriste ye Kulibali bamanan b'a la fula b'a la mɔsi b'a la mianga b'a la bozo fɛn bɛɛ quoi en général siya bɛɛ de bɛ se ka kɛ terrorisme ye ni siya mun yera terrorisme ko hokumu na vraiment i ni jamana kɔni kan i ni kɔni man ka to jamana la puisque e jamana jugu dɔ de donc ni mɛnna siya de bataille kan k'a fɔ ko i terrorisme o tɛ siyako ye o i kan ka faga de d'accord i ye jamana janfa de kojo an ka jamana ɲɛmaaw ye kɔrɔfɔ dɔ jamana u ye tiɲɛ panparanpaki dɔ fɔ Emmanuel Macron ye ni u y'a yira la k'a fɔ ko maa si tɛna Mali kanu ka tɛmɛ anw maliyɛn denw yɛrɛ kan ale yɛrɛ tɛ i Faransi jamana ɲɛmaa e bɛ se ka cogo di ka na ni kuma sugu fɔ ka wali jamana sɛgɛrɛ yala an ka jamana ɲɛmaaw ko maa do maa min ni babacɛya ka d'a ye jɔntigiya ani faya o fanga minnu b'a kamankɔrɔ ko il est temps ka k'olu jigin k'olu bila k'olu abandonner kojo yala i ka nin kuma in kɔnɔna la yala i yɛrɛ bolo Faransi bɛ ka waleya min kɛ nin ye jɔntigiya de ye wa k'an ka jamana sɛgɛrɛ wa bon siga t'a la Kulibali jɔntigiya de don puisque a bɛ k'a yira i n'a fɔ sisan sebaaya dɔ de b'ale bolo Mali kan ale bɛ Mali yɛrɛ fɛ ka tɛmɛ malidenw yɛrɛ kan ale bɛ fulaw yɛrɛ fɛ ka tɛmɛ fulaw kan a bɛ k'o de yira o puisque n'i y'a fɔ ko maa tɔɲɔnen don o maa yɛrɛ bɛ jamana in kɔnɔ yan ale y'a dɔn vraiment a tɔɲɔnen tɛ o kɔrɔ ye e b'o tigilamɔgɔ fɛ ka tɛmɛ a yɛrɛ kun kan donc e bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ malidenw yɛrɛ kan donc o b'a jira k'a fɔ hali sisan a bɛ na ni fɔlɔfɔlɔ hakilinaw de ye u mɔkɛw n'u tulomasamaw y'an mɔkɛw mara cogo min a bɛ fɛ ka na segin ka Mali mara ten de a ka dɔn k'a fɔ Afrique bi na Mali kɔnɔna na éveil de conscience kɛra néocolonialisme u y'a kɛ fɔlɔ ka tɛmɛ o ko ninnu tɛ se ka kɛ bilen u ye waleya min kɛ ka tɛmɛ an parents la an mɔkɛw la o waleya ninnu u tɛ se ka segin k'o kɛ bilen donc an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka kɔrɔfɔli y'o de mais Emmanuel Macron n'i y'a fɔ ko Faransi impliqué len don nin ko in na Nigéria enquête taara laban cogo di Nigéria génocide ani Rwanda génocide o enquête taara laban cogo di o enquête tun bɛ Canada ka bolo de kan o enquête taara laban min na a jirala enquête la k'a fɔ ko Faransi de tun bɛ ka don ni mercenaires ye ni jamana kofɔlen na ka jamana ninnu bila ɲɔgɔn na armes min tun bɛ taa Nigéria armes min tun bɛ taa Rwanda a bɛɛ tun financé len don Faransi de fɛ a bɛɛ enquête n ko Faransi bɛ ko ɲagami de k'a sɔrɔ k'a fɔ ko enquête ka dayɛlɛ donc enquête dayɛlɛ o ni mɔgɔw taara enquête de dayɛlɛ i b'a dɔn k'a fɔ ni siyako kuma kɔni fɔra bilen o tɛ to jamana ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ bilen diɲɛ bɛɛ de bɛ wuli o ni mɔgɔw ka enquête la o ye Canada de bila o enquête la o enquête taara laban min na a financement n'a source bɛɛ tun bɛ bɔ Faransi de fɛ Kulibali donc Mali fana na an ka gouvernement ɲɛmɔgɔw ma fɛn fɔ koyi
Emmanuel Macron ka classé là a bɔra k'a fɔ ko Wagner groupement paramilitaire dɔ de b'an fɛ yan. Donc n'o bɛ tali kɛ finitigilakaw tɛ mais u recrutelen don ni k'a fɔ u bɛ se ka jamana kɛlɛ cogo min walima u bɛ se ka jamana dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ cogo min na. A y'a jira k'a fɔ ko groupement paramilitaire dɔ de b'an bolo. Donc an gouvernement ɲɛmɔgɔw y'a fɔ de ko ni prévu b'a bolo n'o y'a sɔrɔ o sira jɔnjɔnlen tigɛlen b'a bolo a ka nana ye. Hali sisan France dɛsɛlen bɛ ka na n'o prévu de. O prévu o kukan kelen de kan k'a fɔ RFI ni France 24 gɛnna ka bɔ yan. O kuma kelen de kan k'a fɔ fana u ka ambassade wulila ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ yan. Wa n'a bɛ fɛ a ka mɔgɔ tɔ min tora Mali kɔnɔ n'a senna bɛ fɛ a ka teliya u ka to ka bɔ ka nin kuma nasugu ninnu fɔ kuma min daliya t'u bolo kuma min yɛrɛ a ma deli ka kɛ an ka jamana in kɔnɔna na. D'accord kojo Mali fana nana ni enquête fana taara ka bɔ bibi na Kulubali an bɛ k'a fɔ ONG infiltration min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔna na i n'a fɔ Rwanda ni Niger ta Nigeria ta labanna cogo min na an bɛ k'a fɔ infiltration min bɛ ka kɛ banbagaci wale kɛbaga ninnu bɛ ka don cogo min u ka ni ONG ninnu de bɛ ka don ni banbagaci wale kɛbaga ninnu ye. kojo i ka nin kɔrɔfɔ in maa o maa ni i sɔmin ka jan Faransi ɲɛmaa bɔra ka kɔrɔfɔ dɔ fɔ sisan ni maa o maa ni i sɔmin ka jan yala i tɛ siga k'a fɔ ko bolodi ɲɔgɔnma dɔ bɛ Faransi ni maamurutilenw ni ɲɔgɔn cɛ ɲininka ko mun na. D'accord an b'a ye k'a fɔ kati attaque bɔlen kɔfɛ an b'a ye jeunes farala finitigilakaw kan ni ka tɛgɛ da maa ninnu kan mais an b'a ye vuko dɔ bɔra vuko in n'a bɛɛ kun bɛ maa si tɛ sɔn k'i da maga a kuma la vuko in kɔnɔ an b'a ye maa min bɛ ka kuma in ta a bɔn bɛ fila de fɛ a kumakan a ka accent bɔn bɛ fila accent de fɛ a b'a jira k'a fɔ ko Wagner ale y'i da maga Wagner o kuma la k'a b'a la ko Wagner bi yan yala ale y'o fɔ Faransi ɲɛmaa fana y'a fɔ anw dun ka jamana ɲɛmaaw ko Wagner tɛ anw ka jamana kɔnɔ ko fɛngɛ min b'anw bolo bolodi ɲɔgɔnma min b'anw bolo anw ni Irisi jamana de ni ɲɔgɔn cɛ nin kɔrɔfɔ fila ni ye nin ta ni ka nin da ɲɔgɔn kɔrɔ yala ninnu da tɛ file kelen na. Bon Kulubali u da bɛ file kelen na bi u da bɛ file kelen na sini o kuma tɛ siganan ko yɛrɛ tourisme bɛ Mali kɔnɔ bi na Kulubali a financelen don Faransi de fɛ an ka siganan b'o la yɛrɛ maaw bɛ ɲininkali kɛ ko nin banbagaci wale kɛbaga ninnu u b'u ka armes sɔrɔ cogo di bon jɔn bɛ balo d'u ma jɔn bɛ carburant d'u ma ni carburant ko gɛlɛya in na jamana jumɛn de bɛ kariya k'a ka ressource don rébellion la ni carburant ko kɛlɛ in na an bɛ ɲininkali kɛ yen fɔlɔ sinon Niger Algérie tout près astafurlah Algérie ɲɛmɔgɔ y'a ye k'a fɔ ko terrorisme ya k'a financelen don Faransi de fɛ parce que Faransi kɛra sababu ye fo ka Libi déstabiliser donc a ye kangarimada de kɛ Faransi ɲɛmɔgɔw ye k'u ka farati kɛ u ka ko bɛɛ kɛ min ye terrorisme ya ye a kana don ale ka jamana kɔnɔ dɛ min ye terroriste ye min ye banbagaci wale kɛlɛkoko ye min ye dinako kɛlɛkoko ye ko Faransi ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ n'a ye ressource ta o fɛn financer ale bɛ maa fɔlɔ mun kɛlɛ ale bɛ a ɲɛsin jamana fɔlɔ mun ma k'a kɛlɛ ko bɛ kɛ Faransi de hali sini Algérie i bɛ terrorisme ko kɛlɛ mɛn yan Algérie banbagaci wale ko kɛlɛ e bɛ k'a mɛn Algérie a Kulubali alors que Algérie fɛn min bɛ Algérie est ce que o tilankɛ b'an ka sous-sol fana kɔnɔna na an bɛ ɲininkali kɛ yen Algérie sécuriselen don dɛ kojugu Algérie sécuriselen don i b'a dɔn mun kama ko banbagaci wale kɛbagaw tɛ kariya ka don yan puisque kangari de dalen don Algérie ɲɛmaaw fɛ Faransi fɛ k'a fɔ ni don o don olu ye terrorisme ye u ka jamana in kɔnɔ yan olu b'a source de revenu dɔn olu b'a dɔn a bɛ bɔ yɔrɔ min olu b'a dɔn a bɛ don cogo jumɛn jamana ni jamana ninnu kɔnɔna na donc n'olu y'a ye olu b'u attaquer mɔgɔ fɔlɔ min na o bɛ kɛ Faransi de olu tɛ terrorisme kɛlɛ k'u t'u ka jamana kɔnɔ dɛ olu ye mugu ci jamana fɔlɔ min na o bɛ kɛ Faransi de o kangari de dalen don Faransi o kama terrorisme kɛlɛ tɛ se ka ye Algérie nɔgɔma na ten dɛ n k'o f'i ye donc an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'u ye fɛɛrɛ tigɛ u ka fɛɛrɛ tigɛ terrorisme ko kɛlɛ min bɛ yen a financelen don par la France de nin rébellion ninnu n'o bɛ tali kɛ Kunfa ni Yaga ka mɔgɔ ninnu na mɔgɔ si de tɛ yen bi na an b'a k'a fɔ ko min bɛ kariya k'a fɔ k'a bɛ armement san ka di ninnu mɔgɔ ninnu ma k'a fɔ ko a bɛ gasoil di ninnu mɔgɔ ninnu ma k'a fɔ k'a bɛ moto di ninnu mɔgɔ ninnu ma kuma tɛ ka taa balle di ninnu mɔgɔ ninnu ma ka daga yɔrɔ fana d'u ma ka tila k'u balo ka tila k'u armer consciencieusement k'a fɔ u ye ko kɛlɛ in de don u bɛ bataille sɔrɔ a la i b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn giriman b'u kɔfɛ min ni an bɛ min miiri tɛ kelen ye fana. D'accord Kojo merci beaucoup ɲɔni an ka bɔ nin babu in kɔnɔ yala kɔrɔfɔ laban dɔw b'i bolo. Kɔrɔfɔ laban min bɛ ne bolo n'an bɛ fɛ nin terrorisme kɛlɛ in ka ban Kulubali n'an bɛ fɛ nin terrorisme kɛlɛ in ka ban an ka ɲɛsin Faransi de ma fɔlɔ puisque les sources de revenu a dɔnnen don an bɛ don min na i ko bi terrorisme bɛ financer jɔnni de fɛ terrorisme ka minɛn bɛ don cogo di de Mali in kɔnɔna na a bɛɛ de dɔnnen don donc il est temps que an ka fɛɛrɛ de d'a kan ONG min bɛ don Faransi
bolo ONG min bɛ don k'u bɛ dɛmɛ de lase ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u bɛ dɛmɛ de lase jamanadenw ma n'o o dɛmɛ bɛ lase jamanadenw ma réellement a ka passer par l'État ONG bɛɛ de ka jɔ k'a fɔ ko sous-organisation min bɛ na France tɔgɔ la a bɛɛ de ka jɔ d'accord n'u tɛ jɔ fana u dotɔla a ka contrôler d'accord Médecins sans frontières ya t'a la ni min bɛ don ni mobili ye an ka jamana in kɔnɔ a ka identifier k'a fɔ mɔgɔ nasugu jumɛn de b'a kɔnɔ puisque France ye Niger ni Rwanda déstabiliser ni ONG ko in de la donc an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka faratiba kɛ ni ONG ko in na o laseli de bɛ ne fɔlɔ ni jamukan in kɔnɔ. Merci beaucoup Kojo an b'i fo kosɛbɛ i ka timinadiya ani ka cɛsiri la walasa ka kunnafoni ninnu walawala an filɛbaga sanumanw ye o la hali bi an filɛbagaw an b'a ɲini aw fɛ aw ka jamukan ye aw ka partager kosɛbɛ aw ka cœur caman bila walasa ka se ka video ninnu protéger o la Kojo an b'a sɛnsɛn an bɛna don an ka baabu filanan kɔnɔ an ka baabu filanan ale de bɛna tali kɛ an ka jamana premier ministre kɔrɔ ale min ni jamana ɲɛmaa Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ni jamana ɲɛmaa kɔrɔ don ala ka hinɛ a la ni ale ka fanga darakira don min na n'a n'ale tun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ni o de ye Boubou Cissé docteur Boubou Cissé an b'a ye k'a fɔ nin waleya caman tɛmɛna a nɔ la kumaw dɔw bɔra vocaliw bɔra k'a ni jamana wɛrɛ ɲɛmaaw bɛ janfa la anw ka jamana kama o kɔfɛ an ka jamana ɲɛmaaw fana bɔra ni mandat d'arrêt dɔ ye n'o mandat d'arrêt n'o bɔra an ka justice yɔrɔ ni olu ko ni maa ninnu ko u sen bɛ affaire achat de comment dirais militaire ni u sen bɛ o ko la ko mandat d'arrêt international dalen d'u kan ko fɛɛrɛ ka kɛ k'u bɛɛ u mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ k'u minɛ ka na n'u ye walasa kana bɔgɔ jeninen kan u ka ko ɲɛfɔ o dilatigɛ siraw kan an y'a ye k'a fɔ nin kunnafoni selen docteur Boubou Cissé ma a yɛrɛ bɔra a ye communiqué kɛ communiqué min kɔnɔ ni a b'a yɛrɛ lajɛya n'a b'a yɛrɛ jabajɛya kosɛbɛ o communiqué kɔnɔna la yala Kojo i yɛrɛ bɛ se ka kɔrɔfɔ jumɛn de boli o kan fɔlɔ. Bon Kulubali n bɛ min fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye n'u ye mana na fɛn min kan surtout mana international manon d'arrêt international n'u y'a da fɛn min kan u k'a essayer ka kow bɛɛ jabajiya wa k'a ko waleya sira fɛ an ye k'a fɔ n'o bɛ tali kɛ jeudi don na le 28 juillet 2022 an ka jamana minisiriso n'o bɛ tali kɛ justice ministre la minisiriso ɲɛmaa dɔ la o bɔra ka laseli kɛ k'a fɔ ko mandat d'arrêt international k'o dalen bɛ minisiri saba kan n'o bɛ tali kɛ Boubou Cissé la n'o bɛ tali kɛ Mamadou Igor Jara la a n'a ɲɔgɔnna caman fana donc k'u ka fiɲɛ yera min na o bɛ kɛ o waleya bɛ kɛ min de la achat d'équipement militaire mun kɛra sɔrɔdasiw ka minɛn mun sanna san 2015 kɔnɔna n'o bɛ tali kɛ 2015 kɔnɔna na depuis ka Ibrahim Boubacar Keita to fanga na o ko in na ko Boubou sen nɔ b'a la laseliw kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko yurugu ko puisque ale de tun bɛ ministère de la finance la o wagati ko donc ko in wari bunda ko wari tɛ se ka bɔ cogoya si la n'a donna yɔrɔ min n'a bɔra yɔrɔ min n'a ma sara ale la en tant que ministre de l'économie et de finance la ko o a nɔ bɛ yera o ko in na an ka jamana ɲɛmaaw bɔra ka mandat d'arrêt international kɔni d'a kan ko nin wagati in na n'u mana ye fan o fan u k'a sɛnsɛn ka se n'a jamana in kɔnɔ a ka na a ka ɲɛfɔli kɛ o kɔnɔna na an ye k'a fɔ Boubou yɛrɛ ma a daje a bɔra ka laseliw kɛ n'o o laseliw ninnu kɔnɔna na a b'a jira k'a fɔ ko vraiment achat d'équipement militaire in kɔnɔna na ko an ka jamana ɲɛmaaw bɔra ka mandat d'arrêt international mun d'ale kan k'ale bɛ bɔ ka a yɛrɛ jabajiya a ko la ko achat d'équipement militaire k'a kɛra 2015 kɔnɔna de la a yɛrɛ ka communiqué u la ko achat d'équipement militaire in kɛra wagati min ko y'a sɔrɔ ale tun ye chargé de ye ko ale tun tɛ hali ministre de l'économie et de la finance la dɛ ko y'a sɔrɔ ale tun bɛ ministère des mines de la ko in bɛɛ ɲɛnabɔra k'ale to yen de ko mais ale nalen fanga na n'o bɛ tali kɛ ale sera ministre de l'économie et de la finance ma ko ale ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de tigɛ walasa jamana in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min walasa jamana in bɛ se ka taaɲɛ cogo min na ko k'a to o kɔnɔna na fo ka n'ale kɛ premier ministre ye jamana in gouvernement ɲɛmaa ye k'ale ma gɛrɛ tɛ ko foyi de ta ka jamana in sɛgɛrɛ k'ale ye waleya o waleya ta ko walasa jamana in ka se ka bɔ nɔgɔ la de don walasa ale faso bɛ se ka taaɲɛ cogo min de don ko n'i y'a ta k'ale kɛ ko Ibrahim Boubacar Keita ka fanga jansolen kɔfɛ ko waleya dɔw tagara k'ale n'a ka denbaya sɛgɛrɛ n'o bɛ tali kɛ ko finitigilaka dɔw ye descendi kɛ ale yɛrɛ fɛ yen ko faamaw ma se ka o explication jɔnjɔn d'a ma ko insécurité kama k'ale yɛrɛ wulila
k'a sen bɔ wagatinin na a ka jamana kɔnɔna na ni ka taa kɔ kan pour sa sécurité personnelle ko kɔnɔna na toujours ale k'a to o sécurité personnelle ɲinini na ko ale bɛ ka waleyaw de kɛ walasa jamana in ba bɛ se ka sigi cogo min na ko jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye mandat d'arrêt international d'ale kan ko mais ale mankunnen tɛ to ale bɛ na a jabajiya nin ko in na ko wa ko jamana ɲɛmɔgɔw fana k'a dɔn ko nin wagati in na ko wagati min jamana denw bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma kelen kelen walasa bɛn kana jamana kɔnɔ ko nin tɛ mandat d'arrêt international da wagati ye jamanaden dɔ kan ko mais ale kɔni bɛ bɔ k'a yɛrɛ jabajiya donc o b'a jira k'a fɔ Bubu dalen b'a yɛrɛ la dɔɔnin nin ko in na. Kojo an bɛ o la an bɛ an ka justice de wele yanni an k'olu wele fɔlɔ an b'a ɲɛfɔ an filɛbagaw ye nin communiqué in de tɛmɛtɔ ye à côté de l'écran et a bɛ se k'a kalan o fɛ d'accord an b'a ye k'a fɔ Bubu bɔra ni ka a yɛrɛ jabajiya nin waleya in na o la a ka kɔrɔfɔ mun filɛ justice de bɛ se ka ninnu comparer sisan ani waleya min bɛ ka reprocher a la walasa ka se k'a dɔn ko in tiɲɛ ye min ye. A tɛ na Mali kɔnɔ de wa n ko. mais siga bɛ yɔrɔ dɔ la mais nin tɛ maaw bɔ ko fɔlɔ ye Bubu ko la. i bɛ ka ɲininka Alassane Dramane Ouattara ni ale Bubu ka vocal dɔ bɔra vocal min ni a ma bɔ k'a yɛrɛ lajɛ o la o bɛ mun jira. Ayiwa yala a nɔ tɛ nin n'a nɔ b'o de la wa walima a nɔ t'a sigi la. a nɔ ka k'a la a nɔ ma k'a la an bɛ min ɲini Bubu fɛ sini sɔgɔma bɛɛ a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka na tribunal da la a ka n'a yɛrɛ jabajiya parce que maa jaba tɛ se ka diya k'i to jamana kɔ kan maa mun ye mandat d'arrêt international da i kan i bɛ na olu de ɲɛkɔrɔ k'i jabajiya sinon anciens yɛrɛ bɛ k'a makɔnɔ dɛ n'o ye école karamɔgɔw ye école karamɔgɔw yɛrɛ sigilen bɛ ka Bubu makɔnɔ fɔlɔ puisque u ka article 39 o appliqué baliya ye Bubu nɔ ye donc école karamɔgɔw sigilen bɛ k'ale makɔnɔ fɔlɔ Mali in kɔnɔ yan donc ale ka ko in vraiment an b'a ye k'a fɔ yurugu in n'i ye analyse yɛrɛ ta k'a lajɛ à sa document militaire ko in bɛɛ conclusion kɛra a ka laseliw la san 2015 n'an ye jateminɛ kɛ o y'a sɔrɔ k'a fɔ a kɔni ma kɛ premier ministre ye mɔgɔ min tun bɛ gouvernement ɲɛmaaya la n'o bɛ tali kɛ Karim Keita la ministre de la défense ale tun b'o ɲɛmaaya la n'o bɛ tali kɛ ministre de la défense Karim Keita n'o bɛ tali kɛ Ibrahim Boubacar Keita denkɛ la. est-ce que ma fili Karim n'a pas été ministre au Mali. a kɔni ma kɛ ministre ye mais fɛn dɔ défense assemblée kɔnɔna na a tun b'o ɲɛmaaya la donc ale de ministre de défense de tun don a tun bɛ ministre de défense ka baara kɛ puisque ministre de défense tun tɛ se k'a ka baara kɛ. D'accord. A tun tɛ se k'a ka baara kɛ ni Karim ma infiltrer a kɔnɔna na donc Karim tun ye ministre de la défense de Mali in kɔnɔ a tun ye ministre de la défense dɔrɔn tɛ dɛ wa assemblée tigi yɛrɛ de tun don fana. oui a tun b'o fonction fana jouer. u ko a muso fa de tun ye k'a muso fa de tun ye assemblée président. assemblée président. Bubu Sise fana ale fana tun bɛ jɔyɔrɔba la. Karim Keita ale tun ye assemblée président ye assemblée tun y'ale ta ye n y'a ta k'a lajɛ gouvernement tun ye Karim ta ye présidence fana tun ye Karim ta ye donc ni maa kan ka interpeller ka na fɔlɔ Karim Keita ka na fɔlɔ u b'o bila plateau kan fɔlɔ u bɛ sɛgɛsɛgɛli k'ale la Bubu bɛ sɔrɔ ka tugu ale kɔ yanni Bubu yɛrɛ ka na Ala ka hinɛ Sumayila Bube Mayiga la o tun bɛ tugu a kɔ n'a tun bɛ balo la mais ale kɔni tanyana hali sisan a ko in kɔni bɛ yuruguyurugu kɛlɛli a bɛ sen na an bɛ don min na i ko bi Bubu kɔni y'a yɛrɛ jabajiya k'a fɔ k'ale tɛ nin ko in na mais a ɲuman ye min ye n'a tun bɛ se ka na Mali in kɔnɔ yan Kulibali o de tun ka ɲi. d'accord Kojo merci beaucoup i ka nin walawalali na kɔrɔ Kojo an b'a ye k'a fɔ i b'a la ko Karim Keita de fɔlɔ nɔ kan ka minɛ nin ko in na mais an b'a ye ale boli bɛ a mɛnna mais an ma mun faamu kosɛbɛ yɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka t'u dagayɔrɔ de kɛ Côte d'Ivoire jamana ye ka taa mun dalilu kelen kan Kojo. bon i b'a dɔn ko u sécuriselen don i b'a dɔn mun kama Karim yɛrɛ mandat d'arrêt international dalen Karim kan a tɛ se ka minɛ kun min kama puisque double nationalité de bɛ ninnu ma kofɔlen ninnu bolo ninnu ma ministre o ministre i b'a ye k'u bolila ka taa kɔfɛ n'o bɛ tali kɛ Cɛma Ibɛri Kulibali la Mamadu Igor Jara la Bubu Sise la Karim Keita la o n'a ɲɔgɔnna caman i bɛ taa ye k'a fɔ double nationalité de b'u bolo n'u taara jamana wɛrɛ kan o jamanadenw o jamana ɲɛmaa b'u reconi i n'a fɔ u ye jamanaden dɔw ye donc jamana dun kɔnɔna na i b'a dɔn i tɛ se ka wuli ni maa t'i ka jamana kɔnɔ i tɛ se ka wuli k'a fɔ ko i bɛ taa nationalité mɔgɔ wɛrɛ minɛ ka na k'a sɔrɔ i ma passé a ambassadeur fɛ k'a sɔrɔ i ma passé a présidence fɛ fo olu de ka yamaruya d'i ma k'a fɔ i bɛ se ka don ka nin maa kofɔlen ninnu minɛ ka bɔ ninnu maa ninnu dun protégelen don n'u ka double nationalité de o de b'u dagayɔrɔ bɛn Côte d'Ivoire ma o de b'u dɔw dagayɔrɔ bɛn Faransi ma i n'a fɔ an ka président kɔrɔ dɔ bɛ yen
alisa an dɛsɛlen bɛ k'ale Mali président de don n'o bɛ président mun y'a yɛrɛ autoproclamé k'a to Côte d'Ivoire alisa an dɛsɛlen bɛ ka président kɔni ye président de don mais an dɛsɛlen bɛ jamanadenw yɛrɛ dɛsɛlen bɛ k'a ye donc double nationalité de bɛ ninnu protéger Côte d'Ivoire nationalité de b'u bolo n'u ye tiɲɛni kɛ dɔrɔn u bɛ don joona Côte d'Ivoire ni ka t'u daga yen yɔrɔ la. D'accord. Kojo yala o bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye an ka jamana ɲɛmaaw bolo an b'a ye k'a fɔ ninnu ka finitigilakaw minɛ bɛ an fɛ yen n'o ye Ivoiriyɛnw ye les 49 militaires olu minɛlen don anw ka jamana kɔnɔ yan mais Kojo yala est-ce que nin bɛ se ka kɛ fiɲɛbɔda ye comme le fait que an ka jamana ɲɛmaa n'o ye le panafricaniste Assimi Goïta n'ale ko k'a ye kumaɲɔgɔnya dayɛlɛ da sugu bɛɛ fɛ hali par voie diplomatique an ka jamana ni Côte d'Ivoire cɛ ni an taara Togo jamana ɲɛmaa fɛ yen o discussion na hali n'a sɔrɔ bɛn ma kɛ fɔlɔ yala selon toi nin tɛ se ka kɛ bɛnkan ye bɛnkan min ni an bɛ se ka ni an ka maa bolilen ninnu échanger nin 49 soldats ninnu na wa. Bon Kulibali n'aw kun sera ka kɛ a kun bɛ diya jamanaden dɔw ye mais ce sont des choses a tɛ se ka kɛ sur le plan étatique fɛn mun de don a tɛ se ka kɛ puisque ninnu nakun ye fɛn mun ye ani ninnu bolikun ye fɛn mun ye kun kelenw tɛ kosɛbɛ puisque ninnu nalen de k'a fɔ k'u ye mercenaires de n'u ka jugement kɛra n'o y'a sɔrɔ mercenaires de don n'an ka di an ka jamana ɲɛmaaw ye u k'u faga kuma kelen don dɛ bɛɛ ye jamana cilaw awɔ a bɛɛ jamana cilaw mais jamana cicogo tɛ kelen u fɛ ninnu ye marifa de ta ka jamana ci ninnu dun ye faso wari de dun hali ka marifa ci maa la a ma fisa i ka balo ta k'a fɔ u nacogo tɛ kelen wa u taacogo fana tɛ kelen jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ninnu ka jugement de bɛ kɛ k'a dɔn ni mercenaires don mercenaires tɛ n'an ye ninnu mɔgɔ ninnu échanger Boubou Cissé la n'an ye ninnu mɔgɔ ninnu échanger Karim Keita la est ce que Ivoiriyɛnw fana tɛna a jabajiya k'a fɔ ko an ye ninnu maa kofalen ninnu minɛ ko parce que an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen an mako b'olu la don nataw la o kumaw fana bɛna bɔlɔlɔ siraw minɛ donc jugement va kɛ dans les normes ninnu n'a y'a sɔrɔ o jabajiyalen don u ka taa u ka jamana kɔnɔna na n'o y'a sɔrɔ fana u nɔ bɛ mercenariat in na parce que an kɔni bɛ bisikiya k'a fɔ an ye kiri tigɛ ka ban koyi ninnu ye mercenaires de donc o bɔlen kɔ a la Karim ni fɛn ninnu ka échanger ninnu mercenaires ninnu ye vraiment ce sont des choses c'est pas possible a tɛ se ka kɛ mais n'a kun sera ka kɛ a kun bɛ diya an ye kosɛbɛ surtout Karim n'a ye Karim yɛrɛ sɔrɔ ale mɔgɔ min bɛ dɔn kɛ bɔtiw la n'an ye Karim sɔrɔ a ko bɛ sɔn ka juguya dɛ an bɛ kule la yan ko an bɛ sukaro san cogo di ale bɛ taara wariw kɛ ka dɔn kɛ an bɛ kɛlɛ la ko sukaro bɛ sɔrɔ cogo di maaw bɛ ka miliyari ni miliyariw détourner Kulibali jamana in kɔnɔna na n'i y'a ye k'a fɔ dusukasi barika ka bon susɛti kelen waa wɔɔrɔ tiɲɛ na a susɛtiw bɛ yen dɛ mais u ma di an ka finitigilakaw ma ni susɛti kelen waa wɔɔrɔ kun dira an ka finitigilakaw ma ɲanguma y'a sɔrɔ terrorisme tɛ yen koyi hali terrorisme fan an kun t'a ye bilen jamana in kɔnɔna na. d'accord voilà Kojo waati n'a a cogoya kama yala kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo ɲɔni an ka jamukan in datugu. kɔrɔfɔ laban min bɛ ne bolo Kulibali k'a ɲɛfɔ dɔrɔn o y'a ye jamana bɛɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ mais mun ye Boubou Cissé ko ɲɛ kɔni ko a k'a jija n'a bɛ na a ka na ni article 39 ye sinon n'a dontɔ aéroport la n b'a miiri maa fɔlɔ min b'a kɛ o bɛ kɛ enseignant ye dɛ o tɛ jamana ɲɛmaaw ye donc an b'an ka abonnés bɛɛ lajɛlen fo maa o maa de bɛ yen ko i kun sɔgɔlen ma na an ka foli b'i ye k'i to i sigiyɔrɔ la. merci beaucoup Kojo n b'i fo kosɛbɛ i ka analyse ani ka cɛsiri la an bɛ an ka technicien fo ni o ye Amadou Zed Ɲamele an ka foli an b'a kurakuraya ye ka d'a kan minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an filɛbagaw an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko waati cogoya kama an ka bi jamukan in bɛna kuncɛ nin yɔrɔ in na aw k'an bɛn sigi wɛrɛ wasalam.